किसी बात नथिला लो भाई ए बयस तमे माडो खाइबो आ ए कथा मु सहिबी केमिति ता छोड़ा ए मर्द परिवार रे मुंडा बिकिबा पाए हम बाप आजा 14 पुरुष परा हाथ काटी लिखि जाए छथि ए भाई मु जदी आज ढोलिया न যদি তো আখি সামনে কিছু হয়ে যায় তাহলে সবু দেখিবি চুপ রহিবু নহলে মাড খাইবু মাড এ ভাই আরে ইয়ে তেমনি কাইন কানু ভাই আরে মো আখি আগে হচ্ছে অনেকু প্রতিবাদ করি মু কেমিতে সাহিবি এ ভাই আমরা এডু চাকরি কিছু দরকার নাই ভাই যে আমি সালেস করলা দরকার নাই জানছ